guys, char. So, maayong buntag, maayong adlaw ka natong tanan. So, adto detag kuan ron. Adto taog red ribbon kay birthday man sa atong mister. Birthday ni mister karon. So, magpalit ko og cake. Okay. Para na siya cake. So, pagawas na tag sa balay. Baktas na ta daring dapitan, no? Medyo layo-layo yun ni. Distansya yun ni sa among gipuy-an dyan. Minga pa kayong kalsada kay sayo pa man. Wala pa kayo traffic kay sayo pa. Diba, minga pa kaayo ang kalsada. So, tamang baktas lang tandaring dapita. Baktas, dala exercise, no, sa kabuntagon. Mato yung barangay dito, dapita. So, during dapita, maning eskulahan, elementary. Baktas tang during dapita. So, gikat-kat lang ni nato kay para dili kayo tanto taas, no. Okay. Nakita na tagbubuyog. So, bot pa sa bot, dool na ta. Nakita na ko ni Jollibee. Okay, diba? Diba ingko dool na ta kay kita na ta ni Jollibee. Oh, naan nata ning abot na ta sa red ribbon. So, diri jud ko magpalitan, no. Anniversary, birthday, diri jud ko magpalitan. Kay lami jud ilang cake red ribbon. Lami jud yung cake red ribbon. Beke naman, char. Wag ang ambitious sa day. Ba, pero lami jud daw inyong kuan. Lami jud inyong cake ba. Mga diri jud ko magbalik-balik no palit. Kay lami jud. Undagan sila klase-klase sila kuan diri. Cake na mocha, na chocolate, uban pang flavor. Pili-pili lang mo din dapita. So, napos peanut pulveron. Like cookies. Daghan palito nun diri sulod sa red ribbon. Kwarta na lang di wala. So, nag-lettering na siya sa atong cake. Walag hulat ta. Video lang ta during dapita. Pabugno punta ba kay gana diri akay bugno kaayo. So mo na ni happy 35th birthday habibi. Di naman ta kalitok ani oy.